Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Berita seputar perang, politik hingga penyakit terbaru sering membuat orang stres. Tapi pada saat yang sama, orang kadang bisa terpaku memandang media sosial, membaca satu persatu berita tak menyenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi pertambahan stres? Mari kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, oh, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar. I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media, and I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there, and I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. It's a lot of negativity. And then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, serial Law and Order Special Victim Unit sudah mencapai musim penayangan ke-25 dan adalah drama prime time terlama di TV Amerika. Karakter utamanya, Kapten Olivia Benson, menjadi bagian penting masyarakat Amerika Serikat dan belum lama ini mendapat penghargaan dari Museum Nasional Sejarah Amerika di Washington. Dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Warga Amerika dan jutaan pemirsa di seluruh dunia mengenal tema khas dari serial televisi Law and Order Special Victims Unit. Drama polisi ini dan bintangnya Olivia Benson yang diperankan Mariska Hargitay telah ditayangkan televisi NBC selama 25 tahun. September lalu, Mariska dan pencipta serial ini Dick Wolf menyumbangkan salah satu kostum Olivia Benson dari musim tayang ke-25 serial ini ke Museum Nasional Sejarah Amerika milik Smithsonian. Olivia is after justice, and she does it with compassion, and she does it for healing. That's what we want, is a healed society, and that's what the Smithsonian does, right? A more just and compassionate society. Law and Order SVU mengisahkan tim detektif khusus yang dipimpin Kapten Benson yang fokus pada memecahkan kejahatan kekerasan seksual. Kostum Kapten Benson kini menjadi bagian dari pameran permanen bertajuk Entertainment Nation di Smithsonian.
Pameran ini mengeksplorasi bagaimana industri hiburan ikut membentuk masyarakat Amerika selama lebih dari 150 tahun. That her beautiful costume, though, tells so many deep stories about sexual assault, about survivors, and about what we can do to help both the survivors and this, long and tragic history of sexual violence. Kurator museum, Catherine Ott, menekankan dampak sosial dari pameran ini. Even up until today, it's a very difficult issue that people don't want to talk about. It's a lot easier to watch something than to have to be in the presence of it. So you can tune in on TV. This is one of the roles of entertainment. You can learn about stuff that you really want to know about, that hits you in your heart, but you don't know who to talk to. You're embarrassed or ashamed or too shy to talk about. Special Victims Unit adalah sempalan dari serial asli Law and Order yang tayang selama 20 tahun dan dihidupkan kembali beberapa tahun lalu. Menurut produser eksekutif Anastasia Puglisi, serial ini bisa bertahan lama karena koneksi yang dirasakan penonton dengan Olivia Benson. I think first and foremost is that people can connect with Captain Olivia Benson more than anything, and they feel like the audience truly wants to believe like someone like Benson is out there in the world fighting for them if God forbid they were ever in a situation like that. Mariska Hargitay juga membantu masyarakat dalam kehidupan nyata. Pada tahun 2004, ia mendirikan Joyful Heart Foundation, yayasan yang didedikasikan untuk mendukung para penyintas kekerasan seksual dan pelecehan anak. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presi yang akan segera kembali.